Pangit. Yung area mo kasi. Saan? Marumi. Alis graphics. Paglinisan niya. Diyan pabukas ako ng locker. Hindi, okay lang kasi lilinisan pa yan. Aray, aray. Pakibukas, dyan, pakibukas nga nito. Ito. Tigas eh. Yung palinis. Wala na yung gagamba. Okay na yung mga pillow. Natanggal na yung mga itapo. Okay na rin yung bargain box. Dito pa. Wala na yung mga gagamba. Wala na yung mga alikabok din dito. All organized na. GSQs. Yan, ayos na. Aray. Wait lang. Ayan. Yung mga nakabay, CW is OR, PR is A, quotation is OF. Locker. DTF area. DTF supplies. Box. Production area.
Mga tools, ink, other products. Mga pending with label. Second production area. Yan yung pang giveaway. Yan. Stock ng umbrella, cleaning materials. Second stock room. CCTV working. Stock ng pillow. Brochure and E4. Brochure naka-organize. Glass tower. Linis. Plastic according to size. Pending of embroidery. Embroidery machine, malinis. Cashier area, organized na rin. Mga pending label. Flyers. Mga work order ng benta ngayon. Resibo. Mga booklet ng resibo, reward card. Other documents. QC stock. Ayan o. Wala na mga gagamba yan. Whiteboard. Graphics area. Ayan. This one is excuse. And then cork board. Mga permit. Yan. One last view. Diba, malinis ang store namin.